बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला का ऐसा मुर्जा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा की विलादत का। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत से पहले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीनों हज़रत बीबी फातिमा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत से पहले हुई थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हज़रत बीबी फातिमा की माँ थी, जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई तो हज़रत खदीजा के रिश्तेदार और मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहाँ की औरतें कभी हज़रत खदीजा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। जब हज़रत बीबी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदार औरतों और सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इस वजह से हम तुम्हारे घर नहीं आएंगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से आयमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस होती हैं कि मेरे पास इन हालात में कोई भी नहीं है और मक्का की औरतें पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी होती हैं। हज़रत खदीजा इसी परेशानी में बैठी थीं कि आपके घर में 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं। जैसे ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन औरतों को देखा तो वो उन्हें देखकर घबरा गईं और परेशान हो गईं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। उन औरतों ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए खदीजा तू परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजी गई हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। इस्लामी रवायात में आता है जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई और तब आपके चेहरे पर इतना नूर था कि उसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई और मक्का में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर हज़रत बीबी फातिमा के नूर की महक और रोशनी न पड़ी हो। उस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत खदीजा के पास आईं और ये हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थीं, जिस पानी से हज़रत बीबी फातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उनको लपेट दिया। हज़रत बीबी फातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत बीबी फातिमा के लिए लिबास भेजा और आबे कौसर का पानी भेजा था, जिससे हज़रत बीबी फातिमा को गुस्ल दिया गया और उस जन्नत के कपड़े से हज़रत बीबी फातिमा को लपेटा गया। उसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो 4 औरतें जो पहले आई थीं उन्होंने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठाकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में दिया और फरमाया कि ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रवायात में आता है उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी के घर की तरफ तशरीफ ला रही थी ताकि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारकबाद दे सके। रास्ते में हज़रत उम्मे ऐमन को एक औरत मिली जिसका नाम सलाइमा खज़ाया था। वो फरमाने लगी कि तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रही हो? तो उम्मे ऐमन ने फरमाया कि ए सलाइमा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, उनके घर में चौथी बेटी की विलादत हुई है। सलाइमा ये बात सुनकर कहने लगी कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा और वो कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे। ये बात सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन मुस्कुराई और फरमाने लगी कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद करवा दिया जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। उम्मे ऐमन फरमाने लगी, ए सलाइमा, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बेटी को जन्म दिया है
تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی ایسے ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلائمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اس کے شوہر نے تینوں بیٹیوں کو مار دیا تھا، اس کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، بیٹی جیسی ہی پیدا ہوتی وہ زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، اور اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلائمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ اس طرح زندہ دفن کر دیتے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو انہیں دفن نہیں کرتے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ سلائمہ ایمن کے پیچھے چلی تاکہ دیکھے تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہے۔ سلائمہ وہاں کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لیے چوم رہے ہیں اور اپنے اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں ہے اور وہ خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلائمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلائمہ خزایا نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ جن کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی، اور حضرت بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو کرے سب سلام وہ بی بی فاطمہ ہے، جو حق کا ہے پیغام وہ بی بی فاطمہ ہے، کرتے ہیں سب احترام نبی پاک کا، نبی کرے جن کا احترام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ حسین ہے سب کا امام یہ ہم سب جانتے ہیں، جو حسین کی بھی ہے امام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ ہر کسی کو اس کا انعام ضرور ملا، جو ملا آقا کو انعام وہ بی بی فاطمہ ہے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔